Right, okay. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Okay. Alam. Boleh buka kamera awak. Jangan tak buka. Boleh buka Wow. kamera. Okay. Seperti yang saya cakap, tak buka kamera, saya consider awak tak datang kelas. Buka. Right, okay. Hari ni, okay. Hari ni apa yang kita nak tengok adalah kita nak tengok yang dikatakan sebagai MCP. Asal kam kat dalam bilik gelap? Sekejap Zul. Akan Batman. Okay. Bye mana bye? Ada ni. Masih hidup. Okay. Hari ni kita nak tengok salah satu kategori dalam video production lah. Okay. So yang selama ni saya ajar awak yang kita edit video, kita shoot video, kita pakai video tu adalah yang biasa common kita tengok lah. Okay. So yang sekarang ni saya nak tunjuk awak is another side of a video punya production. Yang maybe in the end of the nanti, maybe you akan evolve. Macam Durah dia dah tahu. Sebab Durah dia dah masuk dalam dunia game punya tournament. So dalam game punya tournament kita ada satu department tu kita panggil sebagai production punya department, yang mana diorang akan control game punya live setup. Maksudnya you akan ada satu team yang akan pasang kamera, akan set up komputer, akan buat live streaming, akan ada pengacara dan sebagainya. Itu kita salah satu benda dah. Benda tu saya akan dengan cerita you hari ni. Macam ada 2-3 orang lah yang dekat dalam kelas awak ni memang pernah ada experience sebab dia orang ada pergi kat luar. Okay? Sebab ada 2-3 orang juga questionnaire. Dia kata, "Sir, kenapa kita kena belajar video production dalam game? Kita bukan nak shoot video." Yes, memang you tak shoot video dalam gaming. Tapi dalam you guys punya industri ada terlibat dengan video. That's why kita kena belajar macam mana nak shoot video. So one of the element in video tu adalah dikenali sebagai MCP. Okay. MCP stands for Multi Camera Production. Multi Camera Production maksudnya kita menggunakan lebih daripada satu kamera untuk menghasilkan satu-satu video. Okay. Kalau macam kita shoot biasa yang kita ada kita punya kamera ni, kita shoot biasa kita panggil sebagai single sebab kita pakai satu kamera saja. Kalau pakai multiple tu 2-3 kamera, kadang-kadang sampai 10-11, itu kita panggil multi camera production. Okay. Saya tunjuk. Okay, multi camera production. Kalau tengok kat sini dia tulis, okay, a multi camera production is involved 2 or more camera running simultaneously, okay, from start to finish without no interruption. Okay, maksudnya benda tu akan berjalan terus serentak tanpa ada gangguan apa-apa dekat dalam kita punya production. Okay, kejap lagi saya akan tunjuk awak macam mana. Okay, so basically apa yang awak nampak kat skrin inilah kita panggil sebagai MCP. Ini kalau awak tengok benda ni selalunya ada dekat TV station. Betul? Okay. TV station adalah benda-benda ni. Okay. Macam mana dia boleh jadi banyak ni? Sebab dia ada banyak kamera. Kamera satu, lepas tu sound nak kena jaga, lepas tu kita punya grafik nak kena jaga, kita punya audience nak kena jaga. Sebab benda ni live, dibuat secara langsung. So bila secara langsung, benda ni dia hanya ada one shot saja. You silap shot you, habis. Okay. Itu sebabnya MCP ni sebenarnya satu production yang bagi saya paling challenging lah dan paling best berbanding dengan normal selalu yang kita shoot video ni lah. Okay. Sebab satunya dia adalah memang menguji daya tahan awak lah supaya tak koyak. MCP ni level dia lain sikit. Okay.
Alright, okay. So, saya tunjuklah gambar. Jadi, saya akan tunjuk video supaya awak akan faham MCP tu apa. Okay. So, basically dalam MCP, dia akan ada lebih pada 2 kamera. So, dekat sini dia akan set up lah. Selalunya, event-event untuk FCP ni adalah di mana bila kita nak record kita punya talk show, live talk show, kita ada konsert, ataupun kita ada event-event yang memerlukan lebih daripada penggunaan satu kamera dalam satu-satu masa. Macam for example, majlis ke, kenduri kahwin ke, ataupun kita nak buat live TV ke dan sebagainya. Okey, standard yang kita tahu live TV yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita boleh menggunakan Facebook Live ataupun YouTube Live, betul? Ataupun Instagram Live, betul? Tapi the problem is dekat kita punya apps yang kita ada tu, kita tak boleh letak multiple camera. Maksudnya kalau awak dah buka FB Live, awak tak boleh tukar kamera lain. Awak kena pakai main kamera yang ada kat telefon awak ataupun device yang awak on tu saja, betul? Okey, tapi dengan MCP kita boleh tukar kita punya kamera, kita nak mana. Itu kita panggil MCP. Okey. So basically apa yang awak nampak dekat skrin itulah sebenarnya yang kita panggil MCP. The whole benda ni kita panggil sebagai multi camera production. Okey, yang di mana kamera ada kat belah depan, yang dekat atas stage tu adalah kita punya tetamu kita dan juga kita punya pengacara yang akan handle dan sebagainya. Benda ni kita tak nampak. Kenapa benda ni kita tak nampak? Sebab benda ni adalah di belakang. Kita hanya nampak kat dalam TV television, kita akan nampak yang orang tu saja. Kita tak nampak pun camera production dan sebagainya. Okay. So basically diorang akan ada a very limited setup. Okay, depends on pada apakah jenis acara yang diorang cuba nak buat. Okay, melodi ke, lepas tu kita ada Akademi Fantasia ke, kita ada apa yang voice tu, voice saya lupa nama. The Voice. Ya, ada pertandingan voice tu. The Voice. The Voice. Sorry, The Voice. Okay. So that kind of punya event lah. Okay, diorang buat. Dan selalunya macam itulah kita akan nampak. Okay. Yang di mana benda ni akan disiar secara langsung, secara terus masuk ke dalam TV ataupun kita punya skrin. Okay. So kalau tengok perumpamaan MCP. Okay. Ini adalah dia punya real situation. Yang sebelah kiri tu tengok gambaran dia. Sebelah kanan tu adalah dia punya description dia. Kalau tengok sebelah kiri tu, A dengan B tu adalah karakter yang kita nak shoot di atas stage. Manakala dekat bawah tu kita ada 1, 2, 3 dan 4 adalah bilangan kamera. So macam mana kita nak set up? Selalunya pada kamera kita akan ada function zoom, betul? So bila dalam live kita akan intend untuk tarik zoom. Bila zoom tu maksudnya kita punya production kita tak berapa professional. So instead menggunakan satu kamera untuk zoom, kita letak multiple kamera yang kita dah lock siap-siap. Kalau macam for example awak tengok kat situ kamera A dan kamera B are used to shoot a close up shot. Okay. So kamera A dengan kamera B untuk shoot. Okay, maksudnya dekat sini kita boleh bagi tahu kamera 1 nombor 1 adalah untuk shoot karakter B sebab dia cross. Okay. Manakala kamera nombor 4 dia adalah digunakan untuk shoot A pula sebab dia cross. Okay, tapi yang ni close up. Dia close up. Salah. Ni adalah close up Manakala kamera 2 dengan 3, 2 adalah wide punya shot. Okay, wide punya shot. So nampak kedua-dua karakter A dengan B. Manakala yang kamera 3 ni akan shoot straight forward depan, maybe close up ataupun medium antara A dengan B. Dia boleh switching A dengan B. So ini adalah cara kita set up dekat dalam studio. So nanti kita akan ada satu mesin yang kita panggil switcher. Kerja switcher ni dia akan switch sahaja. Okay. Itu yang sebenarnya dalam production ni, dalam multiple camera production ni sebenarnya dia punya team member dia sangat-sangat ramai. Kadang-kadang boleh cecah 40, 30, tengok berapa besar kita punya event yang kita plan untuk buat. Tapi sebenarnya memang sangat-sangat seronok lah. Okay. Okay, saya tunjuk awak sedikit dia punya environment. At least awak akan tahulah macam mana multi camera ni macam mana Okay. Awak tengok video ni dulu. Macam mana diorang buat multi camera punya ni. Stand by Steve's mic. Ready VT Red with your opening scene set. Ready Red, ready Steve. Roll Red.
Stand by on camera. Stand by 9. Live from Indianapolis, welcome to the 2015 Drum Corps Ready, 10. International World Championships. Okay, 3. Wide shot of 3 solos on the right side. Ready, cross the blue. 15. And cross the blue. Roll. Hello again, everybody. Steve Rondinero, delighted to be back in that DCI air chair once again. I haven't seen the season. My name is Tom Blair. I'm the producer and executive producer of the DCI World Championship broadcasts. Our mission is and always has been to try to make DCI and Drum and Bugle Corps look exceptional to the world. The whole process really starts a few months out. There's a lot of logistics involved, finding the right truck, getting the proper equipment in place, that kind of thing. But then the real important work comes when the corps start competing. We travel around and we watch the drum corps, we make notes on the drum corps, we talk to people, we spend time with the staff that teach the drum corps. We're trying to learn what it is they're trying to put on the field. Because if we understand what they're trying to do, then we can capture it the best way we can and bring it to the audience at home. 6 and 3. Weapon toss left side wide. Ready, 7 1. seconds. Take 1. I'm John Flower. But I am yeah, the she can Associate really- Director for all of the DCI World Championship video products under Tom Blair Inc. Depending on who's in the chair next to me, I may be helping with the timing of a show on the Cinecast. Typically making sure that we don't run long is the big thing that I'm doing, so I'm assisting Tom in that regard. When the corps are actually on the field performing, I kind of turn to my right, and I'm working with one of our directors, either Jeff Clark or Mike Mabbitt, and I'm assisting them in a variety of manners. Most importantly, I'm assisting them in getting the cameras to the positions that the directors need them to be, or at least attempting to. The kids work on these shows for the entire summer. Our crew only gets 3 chances to perfect not just one 11-minute show, but 25 11-minute shows. So it's a lot of note taking on their part and Mike and Jeff's part, and then I try to facilitate getting the cameras in the position where the directors want them to be. Each show I'm saying camera 4, left 25-yard line snares, something like that. Camera 2, right 35 bass drums. I'm just trying to use that type of language. I'm not the one that should be speaking, it's the director. So I want to make my point, say it, and get out of their way as quickly as possible, because it's really the director and the camera operators are the ones, they're doing the dance, they're creating the product. I'm just there to sort of set the plate for them and get out of their way. I'm Jeff Clark, and I direct the top 12 drum corps. Throughout the summer, we go to drum corps shows, kind of get comfortable understanding the shows, and I try to go as a fan and not be thinking about the camera positions and how I'm going to cover something, but I just can't help myself. Come around San Antonio, Atlanta, the regionals, we'll travel down, we'll record on our iPhones just in the voice memo, and we'll almost make like a tape like we're talking to the camera guys, and then I'll transcribe that, and that's what the assistant director is reading. Quads now, and then 2 Ready, 3, 5. take Trumpets, 3. rifles, and sabers on the right side. Back to 4 on mallets Ready, 2. after that. To the right side, 2. Everything's broken down with the time, what camera we want, what the event is, whether it's trumpets, mellows, saber toss, and the location. And I'd say we have about 6-7 pages of notes for a 12-minute show. 5. Here comes the truss Ready, fall. 3. Take 3. Ready, 5. Take 5. And then 4 and 3. Horns left 35, and then 2 and 5. Horns Ready, on the 2. right side. Take 2. So the assistant director, he presets the cameras. He's reading my notes about 5 to 10 seconds ahead of the event actually happening. And the camera guys are hearing his voice in their left ear. And then they're hearing my voice in the right ear actually calling the camera shots. 2 and 5, and we Ready, look for a 7, take solo 7. trumpet with a Mad Hatter right 45. 2 and 5, zooming out and tilting up to Ready, the 6, quads on the take right 6. 40 in 15 seconds. Ready, 2. Take 2. Ready, 1. Take 1. Here comes trumpet solo on 2 and 5, right 45. Right 45, guys. Ready, 5. Take 5. 2, Ready, zooming 2. out. Take 2. 4, Barry solo I now. need the books. 4, Barry solo, left 34. 2, wide rifles and Ready, trumpets 4. right. Take 4. And then 3, low brass and dancers, left 2, Ready, wide rifles 6. and trumpets next. Take 6. And then 3, Ready, low 2. brass and dancers, left. Take 2. 2, high brass right side. Ready, 3. Take 3.
2, high brass right side next and 10. Ready 2, take 2. And then 2 and 6, rifle feature on the chairs, right 45 and Ready back 1, in take 10. 1. 5 and 3, high brass with rifles in the shot. 2 on the chairs, just the rifles. 3, I had both the trumpets and the 2 and rifles 6. and the shots. Ready 2, take 2. And 5 and 3, high brass with rifles. Ready 3. Take 3. Hold there and push. Drill Ready and 5. Take 5. 3, snares, left 40 Ready 2, back. take 2. 7 seconds. Ready 1, take 1. Ready 3, take 3. Park and blow next. In 3. 2 and 5 after the park and blow. Take 2. Trumpet screamer, right 45, Take 5. equalizer. Ready 4, take 4. Trumpet screamer coming out 2 and 5. Ready 6, take 6. Ready 2. Drum set in the pit. 3 and 6, Little Red Riding Hood, 35. Ready 6, take 6. Ready 2, take 2. Control room is sort of a controlled chaos kind of thing, you know. It's probably the best way to describe it. If you were just walking in the door and sort of witness what's happening in here, it just seems a little chaotic with so many people talking at the same time. But they're all talking to each other. Everybody's listening to the person that they need to listen to, and they're all reacting to that. And so it's sort of weird that it seems chaotic, but it's actually a very controlled environment. Sitting in here is one of the best seats in the house because we get to see everything all at the same time, you know. Alright, okay. So awak nampak tak tadi yang masa yang sebelum yang scene ni, kan ada yang dia tunjuk banyak-banyak kamera tu kan? Okay, lepas tu kan ada, kan you dengar dia beritahu, okay, kamera tu take 1, 23 take 2, kamera tu 5 scan, kamera 3, 10. Itu adalah kita panggil sebagai call shot. Maksudnya ada orang yang akan duduk kat dalam ni, ini kita panggil sebagai control room yang ada banyak video ni. So kerja diorang adalah kat sini adalah untuk panggil shot. So kalau awak nampak tadi kan ada banyak macam kamera kalang kabut apa benda kan. Semua tu kita tak nampak sebab benda tu belum di live kan. So ada 6 kamera tadi, 6 kamera. So dia akan sebelum nak tukar kepada kamera tu dia akan bagi tahu kepada operator kamera. Okay, kamera tu, siapa yang pakai kamera tu, okay, kamera tu get ready 5 second. So dalam 5 second, dia kena get ready kamera dia. Okay, kamera tu, medium shot. Okay, kamera T, go direct to ni. Okay, zoom in. Okay, follow, dia akan bagi tahu. So, dalam, yang orang akan bagi tahu, semua akan duduk dalam control room ni. Kerja dia akan bagi tahu. Dia orang ni yang akan potong. That's why kalau macam awak tengok dekat dalam apa live TV lah. Kalau The Voice, lepas tu kita ada yang bola sepak ke apa-apa event secara live, awak pelik kenapa kamera ni boleh switch macam mana dia orang switch. Sebenarnya inilah kita panggil sebagai control. Dekat sinilah berlakunya semua cutting-cutting tu. Kita kena pandai potong, kita kena potong on the spot. Awak salah potong, itu yang tiba-tiba ada masuk scene yang tak sepatutnya masuk. Betul, yes, memang ada. Memang kes dia memang pernah ada dulu. Itu sebab sekarang ni kerajaan Malaysia diorang dah limitkan apa benda yang masuk dekat dalam kita punya TV station daripada negara luar. Sebab dulu memang dulu kalau awak tengok siapa dulu ada Astro, bukan Astro yang sekarang ni lah, Astro yang lama dulu Kalau Astro lama dulu, Astro dia suka ambil event-event yang famous secara live daripada luar negara. Macam for example, kita ada Grammy Award, Oscar Award, Music MTV Award. Betul? Sebab benda tu live. Kalau awak tengok, diorang pun dah beritahu, okay, ini adalah live daripada USA. Live daripada Amerika. Dia tak ada potong. Maksudnya, sana jalan tengah malam, kita sini pagi. Maksudnya kita akan dapat lah. Okay. Sampailah they got one moment in which masa tu ada event dekat Amerika yang diorang buat persembahan, okay, dan sini Astro ambil benda tu live, tiba-tiba ada orang menari dan orang tu tarik baju perempuan tu, terbuka baju dia. Wow. Dan Malaysia dapat benda tu live. Yes, betul, memang betul. Okay, so disebabkan that particular event lah, Finas diorang dah bagi tahu, diorang dah decide, dia kata apa benda yang masuk dekat dalam Malaysia ni dia mesti 10 second delay.
Dia mesti 10 saat lewat daripada yang original. Kenapa? Bila dia masuk dekat dalam, kata for example dia masuk kat dalam Astro, okey. Bila dia transmit daripada Amerika pergi ke Astro, sebelum Astro nak transmit kepada kita, dia akan ada delay 10 saat. Okey. Functionnya delay 10 saat. Kalau apa-apa jadi kata in between, tiba-tiba ada orang terbuka baju ke apa benda, dia orang masih lagi sempat untuk cut dan potong. Itu yang berlakulah dekat dalam kita punya live TV yang kalau kita ambil daripada overseas. Okey. Sebenarnya benda tu kita tak nampak, tapi inilah environment dia sebenarnya. Masa inilah memang kalang kabut lah. Okey, grafik ni. Okey, saya pernah berada dalam room ni. Saya pernah bekerja dan saya tahu macam mana situasi dia macam mana. Dan orang dia sangat ramai. Orang pegang sound satu, orang nak tekan switcher satu, orang yang nak tukar grafik satu, orang yang ni satu, orang yang nak sebut satu. Lepas ni dalam ni pun ada gaduh. Tak boleh kamera tu. Tak boleh kamera tu. Macam-macam lah. Dia punya situasi dia memang sangat-sangat chaos. Saya beritahu, kalau awak dapat masuk ni dan awak boleh buat good, memang bagus lah. Sebab ini adalah satu tempat untuk awak test diri awak, tengok awak tahan koyak ke tak tahan koyak. Sebab sini terus dia maki-maki on the spot. Okay, level dia orang lah. Okay, so itu yang saya bagi tahu dalam kita punya environment lah. Okay, yang di mana dia punya sistem dia orang ada multiple kamera dia buat, lepas tu dia bagi kita tengok benda secara live. Alright, okay. So far okay boleh? Boleh. Alright, okay. Okay. Macam ni tadilah. Macam tadi dia buat event kat stadium. Ini adalah event yang kalau kita buat kat dalam studio. Okey. Yang di mana barang-barang selalunya lah yang kita perlu apabila kita nak buat MCP ni, multi camera production. Okey. First adalah kita punya kamera. Okey. Lepas tu kita kena ada switcher. Switcher tu yang awak nampak tadi dekat atas orang dalam bilik tu kan ada banyak lampu tu kan. So lampu itu kita panggil switcher. Okey. Lepas tu kita kena ada sound. Kita kena ada sound mixer, kita kena ada screen lebih daripada 2, video recorder dan juga controller lah. Okey. So dekat sini kalau tengok selalunya orang akan buat sampai 5, 6. Macam tadi yang event tadi dia buat sampai 24 TV. Function dia satu screen tu satu video, satu screen tu satu kamera. Supaya dia orang tahu. Okey, sebab lebih senang kita nampak clear cut dia macam mana. Okey. So ini adalah sample of kamera untuk broadcast. Okay. Ini adalah switcher. Okay. One of the switcher yang ada, dan campus dekat KPTM, dekat campus dalam studio memang ada satu. Jadi kita boleh switch sampai 10 kamera kita boleh masukkan. Okay. 10 kamera kita boleh masukkan kat sini. Dan kita akan nampak tak sebelah kiri tu kan ada yang button switch warna putih yang besar-besar tu. Itulah switch. So kita tekanlah ikut nombor kamera yang kita dah set up. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. The link Yes, the link. Okay. Ini adalah sound mixer. So orang yang jaga sound dekat sinilah dia akan adjust one by one. Okay. Macam tadi adalah event dekat stadium. Lagi tambah-tambahan pula, event tu adalah event yang berkenaan dengan pancaragam. Bila pancaragam, diorang ada banyak diorang punya instrumen. Bila ada banyak instrumen, apa dia orang cuba nak buat dalam MCP ni lah, kita nak deliver the best experience yang orang boleh dapat seperti mana dia orang datang ke stadium. Okay. So apa dia orang buat? Dia orang cuba nak sampaikan a very good sound. Kalau orang tu tengah main mellow, kita nak bagi dia dengar mellow betul. Kalau orang tu tengah main drum, kita nak bagi dia dengar drum betul. That's why lah benda ni sangat-sangat susah. Bila buat tipe, yes, memang sangat cerewet. Tapi dia punya end result dia memang power. Okay, macam for example, semua orang pernah tengok live ML dekat TV kan, TV 9. Pernah tengok live ML dekat TV 9 kan. Awak perasan tak macam mana dia punya sound system, dia punya grafik dia lain daripada yang biasa kita main kat kita punya phone. Okay, macam mana dia boleh set up? Dia orang ada mesin yang di mana dia orang gunakan mesin tu untuk dia orang adjust sound dan dia adjust grafik. Ada orang kata, "Sir, dia orang ni pakai apa yang PC punya?" Yes, ada setengah pakai PC. Okey, yang dia orang gunakan BlueStack. Okey, BlueStack ke satu lagi tu apa saya lupa yang untuk emulator tu. Okey. So lebih senang, dan dia orang punya style lah satu PC untuk streaming saja. Satu PC untuk game saja. Lepas tu diorang combine dua-dua PC ni.
Macam kita satu PC ni lah streaming, satu PC ni lah main game, satu PC ni lah semua. Itu yang tengah-tengah buat live streaming tiba-tiba jam. Gambar buat freeze kan. Alright, okay. So diorang dalam production lain, diorang memang jaga one by one. Lepas tu macam for example, kalau ada orang yang jaga streaming, kerja dia jaga streaming je. Kalau orang ni jaga sound, kerja dia sampai bila-bila dia jaga sound je, dia tak kacau kerja orang lain. Sebab apa? Kita tahu siapa jaga sound, siapa yang buat problem masalah sound, okey dia. So kita okey, mana orang sound, panggil orang sound. Contact dengan orang sound. So orang sound ni yang akan handle sound saja. So sepanjang production, kalau for example seminggu, kerja dia jaga sound saja. Jadi dia akan tahu spesifik kerja dia apa macam mana. Okey. Itu sebab saya kata memang sangat-sangat seronok lah. Okey. Kalau kita macam for example, kalau pernah tengok juga kan Dota kan, game Dota kan, macam mana diorang buat live Dota kan. Dia Dota tu sebenarnya dia depends pada orang yang handle. Macam bila saya tengok live PUBG tak, saya tengok live ML dekat TV9, saya rasa bosan. Kenapa bosan? Sebab cara diorang handle game tu maybe cara bagi saya tak berapa nak seronok lah berbanding dengan Dota. Dota saya tengok cara pengulas dia bagus. Kamera setting dia bagus. Okey, dia tukar bukan game saja, kadang-kadang tukar kepada player. Kalau awak tengok American punya live game dengan kita punya Malaysia punya live game, jauh beza. Sangat-sangat jauh beza. Okey. Sebab American punya live game tu dia memang betul-betul lah dia tunjukkan apa ketak sopan diorang dalam permainan game tu sendiri. Kalau tak percaya nanti sekejap lagi saya tunjuk ada satu video tu. Kejap. Banyak gila. Sound mixer. Banyak dia punya tu. We're gonna go to a DJ. Okay, saya tunjuk awak ni Ini adalah game live tau. Game live macam mana diorang buat yang diorang punya game live lah. Okay, yang untuk gaming punya industri. Sebab awak dalam game, so saya tunjuk yang relate dengan awak lah, gaming industry. So at least awak tahu saya pernah tunjuk dengan awak yang macam benda ni. Year-old who's waking up $3 million richer this morning, winning the money playing the popular game Fortnite. ABC's Janae Norman is here with more. Good morning, Janae. You guys, good morning. So we talk a lot about kids spending too much time playing Fortnite, but apparently it pays off for some of them. That 16-year-old won millions, and after that big... Okay, awak nampak tak yang dekat biru belakang tu? Ada satu tiang hitam tu. Itu kamera doang, kamera crane doang. Big win. His mom says she realized he has a future in professional Fortnite. One more time, your world champion, Boom! Hoisting a massive golden goblet in the air, this morning 16-year-old Kyle Buga Giersdorf is waking up $3 million. Nampak tak orang depan ni, kamera depan ni? Awak nampak belah kiri ada seorang kamera yang tengah bawa pusing kamera tu. Awak tengok dekat belah kanan tu, belah kanan budak tu ada dua kamera. Nampak? So diorang punya production level dia orang lain tau. Richer after being named to the first ever Fortnite World Cup champion. Words can't even explain it right now. I'm just so happy. Everything I've done, the grind, it's all paid off. The Pennsylvania teen beating over 40 million competitors from around the world to play a 6-game series. Okay, awak nampak tak? Ini diorang punya setup. Kamera diorang dalam game. 3 screen dia tunjuk macam mana gameplay dia. In front of nampak tak? Ini stadium diorang. Thousands of excited fans at a sold-out Arthur. Okay. Benda ni yang benda awak tengok skrin-skrin ni lah, skrin ni yang ada skrin 1, skrin 2 semua. Ini benda ni kita panggil MCP, multi camera production. Kita akan buat, you guys akan buat, you guys dalam game industry. Bila you guys dalam game industry, tak semestinya you guys akan buat game, tapi berkemungkinan juga you guys akan involve dalam game macam ni punya tempat. You guys kata, oh macam ni, kita nak pasang ni. Okay, gameplay dia macam mana? Kalau kita set up game ni kita nak pasang dekat mana? Screen macam mana kita nak buat? Yes, macam ni. Awak tengok Malaysia punya style.
Awak tengok dekat American punya style, diorang punya level. Diorang ada stadium. Diorang buat kat stadium. Diorang set up stadium. Diorang punya budget macam ni. Stadium in New York. Winning global bragging rights in that life-changing solo player grand prize, the largest payout in esports history. Give it up one more time! Your champion of the world, Booga! Booga's mom says her son has been playing video games since he was 3 years old and currently plays Fortnite between 8 and 10 hours a day. When I started playing, my family was they weren't too sure about it, but what I told them is that eventually it'd pay off. Pretty much did. So what's he going to do with his winnings? I think I'm going to save it, put it towards my future, and then probably just buy a new desk or something like that. So yeah, guys, you heard that right. Booga plays Fortnite 8 to 10 hours a day. Okay. Alright. So ini salah satu lah cara diorang set up diorang punya live MCP. Okay. Sangat teruja kan? 3 million USD seorang budak 16 tahun dapat bermain Fortnite 8 hingga 10 jam satu hari. Saya 8 hingga 10 jam tidur. Betul, 8-10 jam kita tidur. Dia 8 hingga 10 jam dia orang main Fortnite. Umur 16 tahun. Awak sekarang umur berapa? 19, 20. Ada berapa dalam akaun bank awak? Sen kira tak tu? Kalau sen dia macam ada banyak angka sikit lah kalau ada sen. Alright. Okay. RM2. Hafiz apa tu keluar? Ni asal tak buka kamera lagi ni. Saya masih menunggu orang-orang lain ni untuk buka kamera. Adin tak buka lagi. Idin tak buka. Lokman tak buka. Buka kamera. Amran tak buka. Anapi mana Anapi? Terceduk tu. Anapi hilang ni. Anapi Jabbar tak ada. Orang dua-dua dekat-dekat lah. Afzal tak ada. Ada. Oh, ada. Ada. Saya tak tahu sebab saya tak nampak nama awak. Saya tengok muka je. Muka saya tahu. T tak ada kan. Okay, boleh kita continue? Boleh. Okay. Right. Okay, ni adalah tadi saya tunjuk macam control room diorang, sound diorang. Okay. Inilah. Okay. So, apakah dia punya kebaikan ataupun advantages dia? Okay. Satu, bila kita ada kamera banyak ni, senanglah kita dapat shot dengan lebih cepat lah. Shot yang jauh dan sebagainya. Instead of kita zoom tadi, kita terus dapat ada kamera memang kita dah set up siap. Yang kedua, dia sangat-sangat efisien, sangat-sangat bagus sebab kita tak ada editing Benda ni berlaku secara live. Apa yang live, itulah awak potong. Sama macam awak buat video live, awak buat live Instagram, buat live FB. Awak tak ada cutting-cutting, awak tak ada potong-potong. Apa yang keluar dekat dalam Facebook live tu, itulah dia benda tu. Kalau ternampak benda yang tak sepatutnya, ternampaklah benda yang tak sepatutnya. Alright, okay. Itu yang berlaku. That's why bila kita nak buat MCP ni, dia punya setup bukan setup satu hari tau. Kalau event tu minggu depan atau bulan depan, bulan ni dah kena menapak kat sana. Hari-hari kena test. Test macam mana okey, ada masalah lain tak, kamera okey ke dan sebagainya. Itu memang. Dan cost production ni memang sangat-sangat mahal. Tapi ending output dia sangat-sangat bagus. Event satu hari. Tapi nak set up dia seminggu, 2 minggu. Nak pasang kamera, nak make sure wire tak ada orang putus dan sebagainya. Okey. Itu yang baguslah. Okey. Tapi the advantages dia adalah di mana kita kena ada 2-3 benda yang kita kena adjust. Sebab apa, benda ni kita tak boleh nak cater lah. Macam for example lighting setup. Kadang-kadang maybe ada orang tu tercross lampu ke dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk masuk dalam MCP ni, you guys kena cari orang yang betul-betul pakar dalam MCP ni lah. Okay. Kalau you guys nak pergi, sebenarnya you guys boleh masuk TV3 ataupun Astro lah. Okay. Sebab benda ni sangat-sangat complicated. Kalau you salah, memang you pening lah. Okay. Sebab wiring dia banyak. Okay. Dan macam saya beritahu, bila sangat complicated, kita perlukan satu tim yang besar. Bila dulu saya pernah masuk, saya buat program Anda Ada 60 Saat. Kalau you guys saya ingat cerita tu. Tolak duit banyak-banyak. Yes. Ya ke tolak duit banyak? Tolak. Ni dia ada banyak jawapan tu. Ada. Bagi duit. Kejap. Saya tunjuk. Ada. Anda ada. Saya nak hilang 1 juta dalam 1 saat. Macam nak hilang 1 juta dalam 1 minit.
Okey, saya buat ni saya buat yang ni. Yang ni. Okey, Stacy, jika anda sudah bersedia, gandakan wang anda dari 1,000 menjadi 2,500. Anda ada 60 saat, bah. Permainan bermula. 3, 2, 1. Okey, Tati. Cintaku bukannya Hai. Tak cukup kuat ni. Tati. Aduh. Tak maki ni. Bening ni. Tati. Besar-besar tu balonnya. Tati. Kalau macam ni. Macam ni tak cukup 60 tahun, 6 tahun pun belum tentu. Okey, so nampak tak dia punya setup dia ni? Ada tadi warna biru, lepas tu tukar warna kuning. Okey, benda ni saya buat. Event ni saya run. Jadi saya tahu macam mana. So saya tahu macam mana. Nabil nak kena macam mana, kamera nak kena macam mana. Kamera ada 6. So kita kena set up. Satu kamera adalah kamera white yang ni. Lepas tu ke depan. Okey, satu kamera fokus pada kita punya contestant. Satu lagi kamera akan fokus pada Nabil saja. Kalau aku dia akan switch pada Nabil. Okey macam ni. Bila Nabil dah masuk dia akan switch pergi white. Kalau macam tu cara kau main bukan 60 saat, 6 tahun belum tentu. Tasi, permainan gagal. Alright, so ini memang environment dia. So tapi memang seronok. Jadi benda ni adalah live. Apa yang keluar dari TV itulah. Maksudnya kalau macam kita normal kita edit video, kita dah shoot kita balik rumah, kita kena masuk dalam komputer, kita kena buka software, kita kena edit potong-potong, betul tak? Yang ni apa yang ada keluar TV itulah dia. Dah tak ada potong-potong dah. Okay, that's why kena buat sedetail-detail yang boleh. Kena setting. Okay? Nanti aku cakap dengan mak aku pun macam ni. Mak. Apa bah kalau kau bah? Anak siapa itu? Anak siapa itu? Mak aku bilang. Ya. Mak aku pun cakap macam kau juga. Okey, jadi dah bersedia? Sudah. Jadi kalau okey. So ini adalah dia punya environment dia lah. Okey, untuk yang mana-mana tak pernah tu. Okey, ini adalah event macam kat TV station lah. Program TV dan sebagainya. Tapi kalau yang you punya, yang you guys akan masuk, saya presume nanti you guys akan masuk dalam gaming punya industri lah. So saya you guys memang pernah tengok gaming punya industri macam mana, macam ni diorang buat live games dan sebagainya. Itu adalah you guys punya bahagian nanti yang later on you guys akan tengok lebih detail. Alright, okay? Okay, kita pergi sekejap lagi. Okay, so far ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Alright, okay. So kalau tak ada soalan. Soalan dia mengapa kita je ada. Ada apa? Yang pucuk je bernyawa. Twinkle little saya star. Saya tunjuk satu video. So at least you guys. Mana ni? Okay, boleh tengok ni. Ini daripada negara India Tengok macam ni buat.
कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? बड़ा था सर आपको अपने बच्चों से आज क्या उम्मीदें हैं? आपकी उम्मीदों पर खरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा सेटअप हो रहा है अभी इधर भी एडिटिंग का सेटअप चल रहा है। ये जाएगा होस्ट पे, ठीक याद रखना। माइक 4 है होस्ट, माइक 4 होस्ट, माइक अच्छा हम प्रोडक्शन नंबर 3 और 4 कौन है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास। जैसे कि आप क्या हो रहा है? VTP सुनिए जी, जरा इधर आइए ना। Okay, so inilah yang kita nampak, tengoklah yang dalam awak punya industri. Apabila nanti bila kata for example you guys habis dah buat gaming nanti, you guys akan plan out maybe you guys akan masuk dalam gaming industry tapi bukan untuk buat game, tapi you fokus dalam salah satu daripada elemen of game yang ada lah. Right, okay. So far okay? Okay je. Alright. Oh, ada yang tak buka lagi. Zuhairi tak buka kamera, Muiz tak buka kamera. Mana ni? Afzal, okay Afzal? Okay. Alright. Okay. Okay, saya nak tunjuk awak satu video. Ini maybe awak akan faham lah. My name is Emil. Ini adalah berkaitan dengan awak punya industri ya. Okay. Semua main PUBG kan? PUBG, COD main kan? Okay. So maybe benda ni adalah yang you guys perasan tak, karakter yang dalam kita punya game PUBG tu, kan kita ada yang bila kita pilih yang emotion token yang boleh menari-menari tu lah yang you guys buat, you guys punya style tu lah. Macam emote. Yes, emote betul. level. Macam mana diorang buat, inilah cara diorang. Body tracking. Yes, body tracking. Dia orang menggunakan array. Okay. So maybe nanti you pun akan terlibat dalam benda ni juga. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa saya kata benda ni akan terlibat dalam you juga, dalam you guys punya industri juga? Sebab tahu. Okay, you guys kena ingat, bila kita buat game, pergerakan karakter ni you kena tahu nak gerak macam mana. Zaman dulu kita pakai coding. Kita tulis X, Y, Z yang coding yang you guys malas nak buat tu. Betul? Sebabkan coding tu sekarang orang tak pakai, diorang dah menggunakan body tracking. So you akan jadi orang sebelah ni ataupun you panggil orang sebelah ni untuk buat body tracking. You kata okay, kalau karakter tekan depan, dia punya perjalanan macam mana. So you record gambar budak berjalan. Kalau orang ni karakter you pegang pistol, tembak dia macam mana. You ambil gambar orang pegang pistol tengah tembak. Ini yang you guys akan buat. Dan you guys akan ambil motion ni, dah you guys track, you guys akan masukkan dengan you guys punya karakter dan you guys akan start relingkan. Okay, keyboard 1 jadi apa, keyboard 2 jadi apa, keyboard 3 jadi apa. Ini yang you guys akan buat nanti later on dalam industri. That's why saya kata benda video, game memang related, sangat-sangat related nowadays. Okay, dah tak ada dah orang buat coding-coding, semua terus direct kamera, so awak akan tahu. Dan motion dia nampak lebih real berbanding dengan kalau kita pakai coding.
Okay, ini cara diorang buat untuk pengetahuan you guys lah. Okay. So, macam-macam benda dalam kita punya video industri tu. Okay, satu lagi adalah saya nak tunjuk macam mana diorang buat. Jangan tadi si. One more time, and if it doesn't work this time, then we're more than likely gonna delete it. You got Sam, and you got Rolex missing in action. You got Team Hectic over here. Oh, I made somebody's super chat, I think. Okay. Bukan ni. Sorry. Also known as ANSFAR, and spread out as decision making on what to show, when to show it, and also you have we want it as a replay. And as well, Give us the cinematic shots. How does it go out? Okay, saya tunjuk awak ni dulu. Guys, with each and every. Okay. Ini adalah production dekat luar. Dia bukan kat Malaysia, dekat luar. Cara diorang buat sama juga. Diorang menggunakan MCP. Tapi kalau perasan dekat depan tu dia pakai DAC. Okay, switcher DAC. Kalau siapa pernah tahu ada satu brand tu, Elgato. Tahu Elgato? Tak. Betul. Elgato. Elgato tu adalah brand kamera yang selalu diorang guna untuk streamer lah, untuk kita stream. So one of the product diorang ada jual switcher. So sekarang ni awak nampak belakang dia ada banyak screen kan? Itu adalah semua screen game. Okay, awak tengok macam ni diorang buat. And then on top of that, I have 6 observers, as well as a map stream. We have one guy that is a designated overview. He's supposed to give us the cinematic shots, while the rest of them are kind of fluid. They're there basically to catch as much of the action and spread out as good as possible. So if we don't catch it live, we want it as a replay. and as well, it's gonna go up there. AG is driving closer. Yeah, I'm on one. Yeah, going on one. Wow. Yeah, call that as a highlight. Yeah. I didn't get it. Highlight on one. The hardest part with observing would be the decision making on what to show, when to show it, and also you have the fact that people need to be there before it happens. You have to kind of predict what ridge will they pass, what house will they be shot from. Yeah, can we get that intersection, somebody? Up by... I'm on Vard right now. I got it. I'm on Vard. Wow. He might stop. Go He's for stopping. Number 1. Action on me. Going for number 5. When there's several teams that you kind of want to keep an eye on, it's always depending on where do you have the observers. If we're on a less important fight from the beginning, we will sometimes decide to showcase that just because we don't want to jump into the middle of something without give them an explanation. Where are we? Where are they fighting? How are they fighting? If you just go in without knowing how the area looks, you're kind of lost as a viewer. Before the games, I usually talk a little bit to the casters. I tell them, oh, we'll focus on these 4 teams or these 5 teams at the beginning, give you an overview so you can present them. And then it's kind of give and take. Sometimes I will give them what to talk about, and sometimes I'll respect that they're talking about something and then give them the footage of it. So it's a very important collaboration that has to work, because if it doesn't, you'll have to give them what to talk about, and sometimes... Awak tengok stage belakang dia tu. Awak tengok stage belakang. Okay. Ini adalah world standard punya tournament Diorang ada skrin besar. Nampak tak ada lampu kecil-kecil tu? Ini adalah tingkat tau, stage bertingkat. Atas tim lain, bawah tim lain. Atas tim lain, bawah tim lain. Ini stage yang bertingkat. So audience duduk kat kursi kat depan. Ini adalah I'll respect that they're talking about something and then give them the footage of it. So it's a very important collaboration that has to work, because if it doesn't, you'll have a flawed stream and the viewer won't really, you know, if the caster and the footage you're watching doesn't add up 90% of the time, it's not worth watching, in my opinion. This event gave us a really, really good start, so we didn't really feel like we had any issues when we came into the first game of the day, and I feel that it showed when you looked at the broadcast, because sure, I have input on what we can do better, but as a first day, I'm just super happy, and I couldn't be more happy to work for Faceit out of all TOs. Yeah, I'm on you.
Alright, okay. So awak nampak kan reality dia macam mana? Diorang dalam gaming industry. Okay. So, bukan ke sebenarnya ni kerja cameraman yang buat kamera? Yes, betul. Ini memang kerja cameraman yang buat kamera. Tapi awak kena faham cameraman, bila kita cerita pasal yang cameraman lah, orang yang buat production ni, diorang tak berapa faham tentang game industry. Dia tak tahu, aku nak fokus pada team mana, aku nak fokus pada team mana. Team ni main macam mana, team ni main macam mana, betul? That's why adanya awak dalam game industry akan masuk dalam bahagian TV production, akan buat game punya macam tu nanti. Alright, okay, boleh? Boleh guys? Boleh. Alright, okay. So, hopefully the best lah untuk you guys nanti later on insyaAllah. Okay. Right, okay. Habis chapter tentang MCP. Hopefully dia boleh membantulah. Okay. Dan satu lagi, saya nak terus buka satu lagi chapter. Very simple chapter. Iaitu dikenali sebagai delivery method. Delivery method ni adalah cara penyampaian kita untuk kita punya video dan juga audio kita. Once video kita dah siap, audio kita dah siap, macam mana cara untuk kita sampaikan pada kita punya audience. Okay. Alright. Very simple. Saya tunjuk a very good slide je lah. So, saya guys tahu. Okay. Right, dalam kita punya penyampaian audio dengan video kita, okay, so audio kita bila kita dah compose, kita dah buat edit, kita dah buat effects, okay, kita akan nak cuba hantar, maybe kita akan upload dekat dalam kita punya YouTube, kita akan buat dalam kita punya email ataupun kita transfer kat kawan kita. So kalau audio, benda-benda yang terlibat dengan audio, maybe you guys buat music, maybe you guys buat voice over, ataupun you guys buat background, jiggle, sound effects ataupun ringtone. Manakala video pula, maybe you guys buat film, advertisement, short movie, corporate video, drama ataupun web TV lah. Okay. So, cara untuk kita deliver, cara penyampaian. Okay. Medium penyampaian kita pada zaman dulu sampai sekarang masih lagi boleh digunakan. Okay. Macam for example, saya nak hantar pakai CD. Yes, masih lagi available untuk kita pakai CD. Okay. So, one of the method adalah kita pakai CD. Second adalah kita boleh menggunakan Blu-ray. Okay. Yang sekarang ni ramai common orang gunakan adalah menghantar menggunakan USB, pen drive ataupun hard disk. Sebab file dia besar. Okay. Sebabkan kita nak preserve the quality lah. Okay. Tapi yang paling simple, paling cepat adalah kita upload dia kepada cloud, server ataupun kita upload dekat mana-mana streaming punya platform dan kita hantar link sahaja pada kita punya klien. Itu cara untuk kita nak deliver kita punya video. Saya tak tahu nanti in future cara delivering dia macam mana, tapi yang saya boleh bagi tahu yang untuk delivering menggunakan server, YouTube upload ataupun kita upload dekat kita punya cloud dan sebagainya, benda ni akan bertahan lama lah. Okay, maybe the next 10 years, the next 20 years, okay. Ini metodologi yang memang orang kata akan maintain sampai bila-bila. Sebab sekarang ni pun orang dah start jual server punya cloud punya space. Okay, 1 terabyte berapa 1 terabyte, you guys boleh tengok lah yang diorang punya space. Ini cara untuk kita nak deliver. Okay, alright, okay. Ada soalan tentang cara untuk deliver? Dia very simple saja. Semua orang tahu cara method untuk deliver. Kalau macam for example, jika dia minta CD tu, you guys hantar pakai CD lah. Kalau tak ada, selalunya sekarang ni orang dah start minta untuk upload kepada YouTube, lepas tu hantar link pada YouTube kat kita kan. Alright, lebih senang dan benda tu adalah percuma, tak dikenakan bayaran apa-apa. Alright, okay. Alright, okay. So far itu saja untuk kelas kita pagi ni. Ada soalan tak berkaitan? Tak ada. Alright, okay. So hopefully that kelas pagi ni dapat membantu anda semua untuk mengenali lebih berdekat dengan MCP dan juga you guys punya delivery methodology. Alright, okay. So ini saya akan post juga link-link video yang guys tengok tadi, you guys boleh recap balik, okay. Dan untuk on this Thursday saya nak tengok updates on apa jua yang ada tentang awak punya project. Kalau Biologic, supposedly you guys dah ada sedikit short yang you guys dah shoot untuk you guys masukkan dalam you guys punya tu. Sepatutnya storyboard dah siap minggu lepas, shooting list pun dah siap. Minggu ni adalah video-video yang you guys shoot lah. Okay. So hopefully that saya boleh tengok. Laut. Nak shoot je hujan. Jangan shoot apa. Boleh shoot dulu. Alright. Okay. Lagi ada apa-apa soalan berbangkit tak yang maybe pasal poster tu. Okay. Kan
poster tu nanti post ke? Poster tu? Yang kan ada dalam requirement tu. Aha. So nanti post ke lah poster tu. Tak Ke apa, macam buat je dulu. Buat je. Nanti kan saya akan recap balik, saya akan tanya. Either kena post ke tak kena. Sebab apa awak ada documentation. Documentation juga kan. Benda tu saya belum minta you guys print ke apa. Saya akan confirmkan balik kalau dia kata benda tu harus di print sebagai bahan bukti. Dan you guys kena print documentation, you guys kena print poster dan you guys akan postkan kepada saya lah dekat alamat KPTM nanti. Okay. Alright. Okay. Alright, so hopefully that everyone is okay. Kita jumpa balik on Thursday. Okay. So happy holiday. Selamat Hari Malaysia, guys. Assalamualaikum. Salam. Salam. Hafiz tidur tu. Hafiz tidur. Dengar tak? Okay. Bye-bye. Okay, salam kat Jabbar. Bye-bye. Boleh. Jabbar tengah ni kat hayalan. Dengan api. Hayalan mimpi. Berhayalan menjelma. Oh. Yeah, Ihsan. Yeah. Sip. Yeah, sip. Kena buka kamera dulu. Sip sikit. Yeah. Kenangan. Okay, so terima kasih. Alright. Thank you. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Dua orang ni tidur. Fakrul Amir dengan Adrin.